안녕하십니까? Здравствуйте. 우리 지금 마태복음 27장 속에서 예수님의 죽음에 대한 이야기를 하고 있습니다. Мы продолжаем говорить о смерти, о котором написано в 27 главе Евангелия от Матфея. 우리가 얘기하는 마태복음은 예수님은 하나님이셨습니다. Иисус, которого описал Матфей, это был Бог. 그리고 하나님의 그 말씀이 우리 가운데 더 가까이 오시기 위하여 우리 인간 같은 몸을 입고 이 세상에 오셨습니다. Слово Бога для того, чтобы приблизиться к нам, пришло в человеческом теле. 이제 예수님은 우리가 똑같은 인간이 되어 오셨기 때문에 우리 인간 가까이 접근해서 우리가 똑같은 삶을 사시면서 예수의 많은 말씀들을 우리에게 하실 수가 있었습니다. Поскольку Слово, будучи Иисусом, пришло к нам, тогда оно могло передать очень много Слова Господа Бога нам. 그래서 이제 마태복음은 예수님께서 산삼보온이라고 해서 아주 귀한 하나님 말씀을 이렇게 전해 주셨고요. И Евангелие от Матфея написано Нагорная проповедь. 또 선산보험의 배 위에서 증거하신 이야기도 마태복음에 있습니다. И также проповедь бережная, которую он передавал на лодке. 예수님의 말씀이 우리 속에 와서 받아들여지는 것과 그다음에 그걸 부인하는 것의 차이를 강하게 나타내고 있습니다. И очень точно показывается, когда Слово Господа Бога передается нам, и мы принимаем, и когда мы отказываемся от Слова. 이제 마태복음은 계속해서 어떤 장면으로 기록되었냐면 말씀을 받아들였을 때 Евангелие от Матфея рассказывается, когда мы принимаем Слово, 어떻게 우리 속에 그 말씀이 살아 역사하시는지를 자세히 이야기하고 있습니다. то очень подробно рассказывается, как это Слово начинает нас менять и 그다음에 действовать. 마태복음 마지막 부분에 가서 말씀을 받아들이지 않는 사람들의 모습을 이야기하고 있습니다. И затем, ближе к концу, рассказывается о тех людях, которые не приняли Слово. 특히 그 포도원 농부들에 관한 이야기. Особенно притчи о виноградарях. 포도원 농부들은 그 포도원을 주어서 정말 여유 있고 복된 삶을 살면서도 포도원 주인의 마음을 받아들이지 못했습니다. Хотя виноградари получили такое благословение, и теперь они живут хорошей жизнью, но они не могли принять душу хозяина. 그러나 포도원 농부들에게 포도원 주인의 고마운 마음은 가지고 있지만 마음을 받아들이지 못했기 때문에 포도원 농부 아주 적은 마음의 차이가 농부들과 포도원 주인 사이에 큰 갈등을 일으키는 걸 볼 수 있습니다. Да, хотя у них была благодарная душа, но у них не было души хозяина, поэтому из-за того, что их души отличались, это маленькое различие сделало большой разрыв. 예, 여러분 그 부부들이 주로 집안 싸움을 할 때 아주 작은 것이 시작돼가지고 갈등이 커지고 그렇게 딱 자기 모양을 나타내면서 큰 싸움을 변하고 이혼으로 가는 경우가 대부분입니다. Да, мы можем увидеть, что между супругами маленький спор начинает расти и даже доходит до развода. 그 예수 그리스도의 말씀을 받아들이지 않는 사람들. Те люди, которые не приняли слово Иисуса, 포도원 농부들은 포도원 주인으로부터 좋은 포도원을 받아가지고 여유 있고 복되게 살면서도 결론적으로 주인의 아들을 죽이는 다른 마음을 가진 사람들입니다. виноградари получили от хозяина виноградник, поэтому они были благодарны. Но в конце концов, из-за того, что их душа отличалась, они убили сына хозяина. 특히 우리가 여기 1만 달러 빚진 자도 역시 그랬습니다. Тот же самый человек, который должен был 10 тысяч 주인은 талантов. 1만 달러를 탕감해 주었습니다. Хозяин просил ему 10 тысяч талантов. 그 빚진 종은 1만 달러 탕감은 받았지만 주인의 마음을 받아들이지 않았습니다. Но этот человек, он получил прощение долгов, но не получил душу хозяина. 그 성경에서 하는 이야기는 아주 단순한 이야기입니다. То, что Библия нам рассказывает, это очень простая вещь. 우리가 올바른 신앙을 하려면 Для того, чтобы вести правильную духовную 우리 жизнь, 자신을 정확하게 알아야 합니다. нам нужно точно знать себя. 우리 자신의 마음에 대해서 정확히 알면 Если мы точно будем знать о нашей душе, 정말 우리가 우리 자신을 마음을 가지고 살 수 없다는 걸 느끼게 됩니다. тогда мы поймем, что мы не можем жить нашей душой. 우리 자신의 마음이 너무 악하고 더럽기 때문에. Потому что наша душа очень грязная и 그 скверная. 주님은 우리 자신의 생각을 버리고 하나님 마음을 받아 일할 수 있도록 하기 위하여 И для того, чтобы мы могли оставить нашу душу и работать душой Бога, 성경을 통해 우리 마음이 어떤 것인 것을 가르쳐주고 있습니다. Бог через Библию нам показывает, что такое наша душа. 성경 말씀을 듣고 Когда мы слушаем Слово 내 Бога, 자신의 마음을 보면서 когда мы смотрим на нашу душу, 내 자신을 정확히 알게 되면 어떤 일이 일어나냐면 если мы точно узнаем себя, что начнет происходить? 아 내가 이 마음을 따라가면 난 죽겠구나. А если я буду следовать за этим, тогда я умру. 내가 망하겠구나. Я, наверное, погибну. 저주를 받겠구나. Я получу 이 проклятие. 마음을 버리고 Я должен оставить эту 어떤 душу. 마음을 가져야지? Тогда какую душу мне надо 아, приобрести? 예수님의 마음을 가져야겠구나. А, мне нужно приобрести душу Иисуса. 그렇게 이제 하나님은 우리 이끄시는 것이죠. Таким образом, Господь Бог нас начинает вести. 그래도 우리가 율법을 지키고 성경만 따라 살려고 하다 보면 Когда мы хотим исполнять заповеди и потом читать Слово, 내가 그렇게 되어지지 않는 걸 알 수 있습니다. мы понимаем, что у нас такого не 왜 안 получается. 되지? Почему же не 내가 너무 получается? 악하기 때문에. Потому что я очень злой. 그래서 내가 내 생각을 버리고
예수 그리스도의 말씀을 받으려 하는 것입니다. И я должен оставить мою душу и принять Слово Иисуса Христа. 내가 가진 이 생각을 그냥 두고 말씀을 받을 수는 없습니다. Но просто имея эти мысли, я не могу принять Слово Иисуса. 그래서 내가 가진 이 생각을 어떻게 버리느냐? Тогда как же оставить мои мысли, 저와 내 자신을 발견하면 когда мы точно обнаружим себя? 내가 망할 수밖에 없는 걸 압니다. Мы поймем, что мы точно потерпим 아, 내 이 крах. 마음을 가지고 예수님 마음을 받을 수 없다는 걸 압니다. Мы поймем, что с такой душой мы не можем принять душу Иисуса. 저는 지난 여러 해 동안에 참 많은 귀한 구원받은 형제들을 만나봤습니다. На протяжении очень долгого времени я встречал драгоценных 그렇게 братьев. 제사함 받고 이 복음을 이렇게 너무 기뻐하고 즐거워했습니다. Они получили прощение грехов и получили это Евангелие, очень 정말 радовались. 감사하고 말할 수 없는 기쁨 속에 그들이 자기 자신 다 들어 주를 섬기고자 마음을 가지고 있습니다. Да, они были очень рады и благодарны и хотели все служить Богу. 근데 이제 문제가 뭐냐면은 Но в чем была проблема? 그들 그러면서도 자기 마음을 버리고 예수님 마음을 받들이지 않고 살고 있다는 겁니다. Они жили, не оставив свою душу. Со своей душой они жили со словом Иисуса. 자기 마음에 조그마한 생각이 조금씩 나오면서 예수님 마음이 불편스럽게 여겨지고 교회가 하는 게 불편스럽게 여겨지고 주의 종이 불편스럽게 여겨지면서 점점 마음에 삐뚤어가는 모양들을 참 많이 봤습니다. Потом я увидел, что из их души начало появляться недовольство к Иисусу, к церкви, к служителям. Потом они начали уходить постепенно из 제가 церкви. 처음에 복음을 이제 구원받고 기뻐하는 사람 참 많았습니다. Когда я передал Евангелие, сначала очень многие люди 근데 радовались. 세월이 몇십 년 지나는 동안에 Но когда десятки лет проходили, 사탄이 이런저런 방법을 그들이 다 예수님 말씀을 떠나서 정말 그렇게 주를 사랑하는 사람들인데 예수님 말씀을 떠나서 방탕하고 타락된 삶을 살고 있습니다. я видел, что те люди, которые так любили Господа Бога, из-за того, что Сатана их искусил, они ушли 아마 от 그들이 Бога. 처음에 구원받고 이런 삶을 사는 꿈에도 생각지 못했어요. Я думаю, что когда они получили спасение, даже во сне не могли представить, что они будут жить так. 사단이 아주 간교하게 우리를 그렇게 이끌고 있다는 사실을 정확히 알아야 합니다. Но точно надо знать, что Сатана очень хитрым образом нас обманывает. 자, 이제 예수님께서 이제 그 말씀을 받아들이지 않는 사람들의 모양에 대한 이야기가 마태복음 이제 마지막 부분에 나타납니다. И в последних главах Евангелия от Матфея рассказывается о тех людях, которые не приняли Слово 그게 Иисуса. 대표적인 것이 포도원 농부들에 관한 이야기와 И самое известное это виноградарий. 1만 달란트 빚진 자, И даже человек, который должен был 10 тысяч 왕의 талантов. 혼인잔치에 오기를 싫어하는 마음을 가진 사람. И те, которые не хотели прийти на брачный пир царя. 그런 사람들이 말씀을 그냥 좋은 건 자기 유익된 건 받아들이고 말씀이신 예수님 자신을 받아들이지 않고 사는 사람들. Это те люди, которые принимают то, что им полезно, а Иисуса Христа, который является Словом, не принимают. 여러분들 가운데 똑같이 신앙생활 하면서도 Среди вас также, которые ведут духовную жизнь. 여러분의 생각으로 예수님의 마음으로 사는 사람이 있고 Есть те, которые живут душой Иисуса. 여러분 신앙생활하면 여러분 예수님 마음은 내 생각을 신앙생활하는 사람이 있습니다. И есть люди, которые ведут духовную жизнь со своей душой. 성경은 뭐라고 말씀하시냐면 А что нам говорит Библия? 여호와의 말씀 내 생각과 너희 생각 다르며 Да, Слово Господа Бога не ваши мысли, не ваши 내 길은 너희 пути. 길과 달라서 Мои пути не ваши пути. 처음에 구원받고 주님을 사랑하는 마음으로 가다가 Когда мы получили спасение, мы вместе идем с 점점 любовью к 주님의 마음, Богу. 내 마음이 다르기 때문에 Потом наша душа и душа Бога 점점 отличаются. 마음이 멀어지기 시작한다는 И поэтому наши души начинают расходиться. 멀어지면 내가 주님 편에 서는 게 아니라 내 편에 서서 주님을 거스려 대적하는 그런 일들이 참 많이 일어나고 И 있어요. очень часто, когда расходятся, я становлюсь не на стороне Бога, а на моей стороне, поэтому мы противимся друг другу. 그래서 이제 예수님께서 이제 그런 이야기들이 마태복음 마지막에 나오는 거예요. И об этом написано в последних главах Евангелия от Матфея. 특히 우리가 마태복음 25장에서 Особенно в 25 главе Евангелия от 열처녀 Матфея. 비유나 달란트 비유 같은 걸 보면 Когда мы рассматриваем притчу о 10 девах или о 똑같은 таланте. 주인의 종인데 Хотя одинаковые слуги. 5달란트 받은 사람은 어떻게 살았습니까? Но человек, который получил 5 талантов, как он жил? 5달란트 받은 사람은 자기가 주인의 종이고 Тот, который получил 5 талантов, 달란트도 주인의 것이고 а талант это его, и он сам хозяин. 그 자기가 장사할 때 주인의 마음으로 한다면 И поэтому, когда он занимается торговлей и душой хозяина, 주인이 하는 건 똑같은 일이 되는 것입니다. тогда то, что делает хозяин, получается его дело. 왜냐하면 내가 주인의 종이고 주인의 것이고 Потому что я раб хозяина, и это 달란트도 хозяина. 주인의 것이고 И талант тоже 주인의 хозяина. 마음으로 한다면 Если я буду работать душой хозяина, 근데 2달란트 받은 사람은 주인의 마음을 잘 몰라가지고 5달란트 받은 사람의 마음을 배워서 하죠. человек, который получил 2 таланта, он не знал душу хозяина, поэтому он повторяет за тем, который получил 5 талантов. 근데 1달란트 받은 사람은 А 어땠습니까? как поступил тот, который получил 1 талант? 주인의 마음을 모르면서도 Хотя он не знал душу хозяина. 주인의 마음을 알려고 하지 아니하고 Он даже не пытался узнать душу 그냥 хозяина. 자기 생각을 따라 사는 거예요. Просто следовал за
своими мыслями жил. 아, 주인이 나한테 한 달란트 줬네. Хозяин мне дал 1 талант. 어떡하지? Что же мне делать? 부담스럽다. Да это какое-то бремя. 이러다 한 달란트 잃어버리면 어떡하지? А вдруг я потеряю 안 это? 되지. Нельзя же. 그래 빨리 이거 안 잃어버려 어디 땅속에 감춰놔야겠다. Нужно где-то закопать, чтобы не потерять это. 자기 생각으로 흘러간 겁니다. Он следовал за своими 한 мыслями. 달란트를 준 주인의 마음을 전혀 헤아려 보지 않았다는 거예요. Он совсем не думал о душе хозяина, который дал ему 1 талант. 여러분들 대부분 그렇게 사는 분들이 많아요. Большинство из вас так живут. 여러분 그냥 뭐 교회 나가고 성경 좀 읽고 기도하고 그러지 예수님의 마음을 가지고 살지 않고 내 원하는 마음대로 그냥 살고 있는 사람들 얼마나 많습니다. Очень многие люди просто ходят в церковь, читают Библию, молятся, но не знают душу Иисуса и 그래서 대부분 живут. 사람 내가 교회를 나니까 예수 잘 믿는다고 생각하고 있는 거예요. Они думают, мы ходим в церковь, поэтому мы хорошо верим в Иисуса. 주인의 마음을 전혀 우리가 고려하지 아니하고 Но мы совсем не думаем о душе хозяина. 주인의 마음을 알아보지도 아니하고 Мы даже не пытаемся узнать душу 그냥 хозяина. 쉽게 내 생각을 따라 사는 사람들이 정말 많다는 거죠. И очень многие люди просто живут со своими мыслями. 여러분 그것이 이제 주님과 다른 마음의 세계를 가진 사람들. Это есть тот человек, который имеет душу, которая отличается от 이제 Бога. 마태오 마지막에 주인과 다른 마음을 가진 사람들 어떻게 됐니? 그 결과를 이야기하시고 И в последних главах Евангелия Матфея Бог рассказал, что будет с теми, которые не примут 그다음에 душу 이제 주님의 хозяина. 그 죽음에 대한 이야기를 마지막에 기록하고 있습니다. И в последних главах он говорит о смерти Господа. 오늘 예수님 돌아가신 죽음에 관한 이야기를 하는 가운데서 Да, мы сейчас говорим о смерти Иисуса, Господа. 예수님께서 이제 마태복음 27장 50절에 보면은 Если мы посмотрим 27 главу Евангелия от Матфея, 50 예수께 стих, 다시 크게 소리를 지르시고 영원히 떠나가시다. 그때 написано, Иисус же опять возопил громким голосом и спустил дух. 예수님 세상 떠나신 뒤에 바로 일어난 일들인데요. И потом, это то, что происходило после смерти 예, Иисуса. 성소 휘장이 위로부터 아래까지 둘이 되고 И вот завеса в храме разделилась надвое сверху 땅이 донизу, 진동하면 바위가 터지고 и земля потряслась, и камни рассыпались. 이제 성소 휘장에 대해서 이야기하고 있습니다. Здесь рассказывается о завесе в храме. 예, 성소는 휘장이 두 개가 있습니다. В храме было 2 завесы. 처음에 성소에 들어가는데 휘장이 있고요. Есть завеса, когда ты входишь в храм. 이제 그 다음에 성소 안에서 다 지성소와 성소 사이에 놓쳐 있는 휘장이 있습니다. И также между святым святых и храмом была завеса. 여기서 휘장이 찢어졌다는 이야기는 성소 휘장이 찢어진 지성소 휘장이 찢어졌는데 그건 정확히 구분이 안 됩니다. Да, здесь разорвалась завеса, я не знаю, где именно она разорвалась. 그러나 이제 성소 휘장보다 지성소 휘장이 찢어져서 지성소와 성소를 갖게 했다. Но, скорее всего, это разделилась та завеса, которая закрывала святой святых. 쉽게 말하면 그 성소에는 제사장만이 들어갈 수 있는 데입니다. Другими словами, это то место, куда может войти только священник. 지성소는 대제사장 1년 1차에만 들어가는 거예요. И только первосвященник раз в год может войти 그래서 그 туда. 휘장을 가려놓는 것이죠. И поэтому завесы его закрыли. 근데 대제사장 1년 1차에 지성소에 들어갈 때 Когда первосвященник входит раз в год в это святое 먼저 святых, 자기 죄를 속할 제사장 속죄 제사를 드립니다. сначала он должен принести жертву прощения 그래서 за 이제 свои 세마포로 грехи. 입고 제사장 옷을 입고 Он надевает ефод, одежду священника. 반드시 이제 그 피와 향을 들고 지성소로 들어가게 됩니다. И он должен войти с кровью и жертвокурением. 이제 마지막 1년 1차에 7월 10일이 대속죄일인데 10 июля это жертвоприношение за год. 7월 10일 날 그 이제 대제사장이 지성소에 들어가서 그 속죄소에다 피를 뿌리는 예를 행합니다. Да, и 10 июля он должен войти с кровью и принести жертву. 그래서 이제 그 피를 가지고라야만 지성소에 들어갈 수가 있어요. И обязательно с кровью нужно войти, только тогда он сможет войти. 제사장들 가운데서 아는 도와준 나다카 엘리우가 그 뭡니까 그 피 저 다른 불을 들이다 제사 성소에 죽죠. Да, сыновья Аарона взяли не кровь, и поэтому они умерли вместе святых святых. 그래서 그 두 아들이 죽는 이야기가 на타납니다. И рассказывается о том, что 2 сына Аарона умерли из-за 근데 этого. 지성소에 들어갈 때 굉장히 두렵습니다. И поэтому очень страшно войти в это 근데 место. 마지막에 그들이 지성소 들어가기 전에 И поэтому прежде чем войти, 자기 옷도 다 돌아보고 они проверяют свою одежду. 마지막에 손에 피가 들려 있는가. И проверяют, есть ли кровь в руке. 그 피는 이제 자기와 제사장 그 이스라엘 백성들의 죄를 속하기 위한 피인데. Это кровь, которая для того, чтобы очистить свои грехи и грехи 그래서 народа. 그게 손에 들려 있는가 정확하게 확인해 봅니다. И они проверяют, в руке у них есть кровь или нет 만약 крови. 손에 피를 들지 않고 지성소 문을 휘장을 제껴 들어갔다가는 그건 죽임을 당하는 거예요. Если они без крови войдут через завесу, тогда они сразу же будут убиты. 그래서 이제 마지막에 자기가 모든 옷이 정확히 돼 있고 모든 갖추어졌고 내가 속죄제도 드렸고
그러니까 이제 피를 들고 휘장을 열고 안으로 들어가는 거죠. И после того, как они проявят одежду, принесут жертву за свои грехи, и тогда с кровью они смогут войти через завесу. 근데 만일에 피가 없이 들어갔다면 죽임을 당하는 겁니다. Но если не будет крови, тогда они же сразу умрут. 여러분 휘장이 위로부터 아래까지 찢어졌다는 이야기는 То, что здесь написано, что завеса разорвалась сверху донизу, 이제는 그 뭐야 들어갈 때 조심하라 그냥 막 들어가도 된다 이야기입니다. это значит, что теперь не надо опасаться, можно свободно заходить. 이제 막 아무나 들어와 괜찮아. Теперь любой может войти. 괜찮아 지성 들어가. Заходи в святой святых. 안 돼. Да нет, нельзя. 잘못해 들어 죽으면 어떡하려고. А вдруг я умру? 아니 이제 다 돼서 들어가도 안 죽어. Нет, не переживай, не умрешь, входи. 그 이야기죠. Вот это что значит. 왜요? Почему? 예수 십자가에 못 박혀 죽으시면서 Потому что через то, что Иисус умер на 우리 죄가 кресте, 다 해결됐기 때문에 Он уже решил наши грехи. 이제 뭐 피를 안 가지고도 들어갈 수가 있다. Теперь и без крови мы можем войти. 쉽게 얘기하면은 Если говорить попроще, 예수님 마지막 십자가에 못 박혀 죽으신 그 죽음은 та смерть, в котором Иисус Христос умер, 우리로 하여금 지성소에 들어가도 아무 문제가 없도록 해놨다는 겁니다. уже все сделано, чтобы мы могли без проблем войти во святилище. 지성소 어디까지? Докуда? 하나님의 전에까지 들어가서 하나님 같이 거하기에 아무 부족함이 없도록 우리를 완벽하게 해놨습니다. Да, Он сделал нас совершенными, чтобы мы могли войти в дом Господа и быть вместе с Ним. 뭐가요? Что сделала? 예수님의 피가. Кровь Иисуса. 그래서 예수님 십자가에 못 박혀 죽으시고 피를 흘리셨을 때 Поэтому, когда Иисус умер на кресте и пролил кровь, 마지막 운명하셨을 때 когда Он испустил Дух, 여러분 인간의 모든 죄를 그 정결케 했을 뿐 아니라 Он очистил не только все грехи людей, 우리가 거룩하고 의롭게 해서 но сделал нас святыми и праведными, 하나님의 나라에 아무 문제가 없도록 해놨다. чтобы без проблем мы могли стать перед Богом. 쉽게 말하면 여러분들이 내가 하나님 내가 이런 죄를 짓 나가도 되겠습니까? Ой, Господи, я совершил такой грех, можно мне стать перед Тобою? 괜찮아. 시장이 열려져 있잖아. Не переживай, смотри, завеса же открылась. 왜 시장을 열어놓은지 알아? Ты знаешь, почему я открыл 우리가 завесу? 부족하고 연약하고 허물이 있어도 Даже если у нас есть слабости, немощи и 이미 недостатки, 십자가에 못 박혀 죽으시면 다 해결했기 때문에 но Иисус, умирая на кресте, уже все завершил. 우리 하나님 나라에 아무 문제가 없도록 다 해놓은 거야. Он уже все сделал, чтобы у нас не было никаких проблем, чтобы стать перед Богом. 여러분 그걸 말하는 것입니다. Вот об этом здесь 자, говорится. 우리가 좀 더 구체적으로 얘기를 하면 Давайте, если чуть-чуть поподробнее мы поговорим. 여러분들 만일 어떤 죄를 지었다고 해봅시다. Допустим, вы совершили какой-то грех, 여러분 그 죄를 지어서 여러분 하나님 나갈 때 막 주저스럽고 부끄럽고 두려울 겁니다. и вам из этого греха будет стыдно встать перед Господом Богом, у вас не будет храбрости. 그럼 여러분들 처음에 막 주님을 어색하다가 И сначала вам будет неудобно стать перед Богом, 이제 시간이 한 5년이 지나 10년이 지나면서 когда проходит 5-10 лет. 여러분 속에 죄에 대한 기억력이 점점 흐려지죠. Память о грехе все меньше и меньше становится. 그 외에 다른 правильно? 많은 생각들도 와서 거의 자꾸 기억력이 덮이죠. Да, многие мысли приходят сверху этого и закрывают эту 그래가지고 память. 여러분 하나님 나가려고 하는 사람들 얼마나 많은지 모릅니다. И очень многие люди таким образом хотят стать перед Богом. 그래서 여러분 죄를 짓고 났는데 금방 하나님 나가지 못하는 자꾸 세월이 흐른 뒤에 나가기 좋아지죠. И поэтому, когда сначала согрешили, нам трудно стать перед Богом, а когда спускает время, 여러분이 легко. 기억을 안 한다고 해서 하나님 기억 안 하겠습니까? Но из-за того, что вы не помните, неужели Бог тоже 그거에 забывает? 기억하고 전혀 상관이 없는 С 겁니다. памятью грех никак не связан. 여러분 우리가 죄를 지었습니다. Мы согрешили. 그러나 냉정하게 이야기하면은 Но если мы хладнокровно будем оценивать 십자가에서 ситуацию, 예수님 피를 흘리고 돌아가실 때에 когда Иисус умирал на кресте, 여러분 어떤 죄든지를 그 죄를 완벽하게 씻었다는 거예요. неважно, какой грех вы совершили, Он совершенным образом очистил его. 만약에 예수님 십자가에 못 박혀 돌아가시면서 Когда умирал Иисус на кресте, 우리 죄를 좀 다 씻지 못했다면 если бы Он не смог очистить полностью наши грехи, 이런 질문을 하게 됩니다. тогда мы должны задавать такой 어떤 вопрос. 질문이냐면은 Какой вопрос? 십자가에서 예수님이 십자가에 죽어 못 씻은 죄를 누가 씻냐? Тот грех, который Иисус не смог очистить на кресте, кто сможет очистить? 내가 뭐 노력하면 씻을 수 있느냐? Если я буду стараться, я смогу очистить. 만일에 십자가에서 우리 죄가 다 씻어지지 않았다면 Если бы на кресте наши грехи полностью не были омыты. 어떤 죄는 씻어 어떤 죄는 남아있고 Если некоторые грехи очистились, а некоторые нет. 어떤 죄는 씻었지만 좀 많이 부족하게 씻었다면 Если некоторые грехи очистились или не до конца, 정확하게 기억해야 할 것은 тогда что мы точно должны помнить? 우리 죄를 사는 예수 십자가 외에 다른 길이 없기 때문에 Кроме Иисуса и креста Его мы не можем очистить 거기서 грех. 정확하게 죄가 씻어지지 않았다면 우리는 영원한 멸망을 당할 수밖에 없다. Если на кресте наши грехи не были омыты, тогда мы должны попасть в 그럼 우리가 вечный 하나님의 ад. 담대히 나갈 수 있는 이유는 어디냐면은 Тогда в чем причина, по которой мы можем смело стоять перед 예수 Богом? 그리스도의 십자가는 우리를 죄 사하기에 전혀 부족함이 없이 완벽한 속죄를 이루었다는 거죠. Крест Иисуса Христа совершила совершенное жертвоприношение, чтобы очистить нас. 그런데 여러분 우리 기억력이나 내가 뭘 한 게 아니고 Поэтому наша память, это совсем не важно. 십자가의 피로 말미암아
우리가 하나님 앞에 나아가기에 부족하면 완벽한 모델이 갖추어졌다. Да, через крест Иисуса Христа мы получили все необходимое, чтобы стать перед 그래서 Богом. 얘는 우리가 주님 앞에 나갈 때 Когда мы стоим перед Богом, 히브리서는 뭐라냐면 что нам говорит послание к евреям? 그러므로 형제들은 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었다. Итак, братья, теперь посредством крови Иисуса Христа мы имеем дерзновение стать перед Царством Небесным. 우리가 하나님 나갈 때 예수 피 외에 다른 것 어느 것 가지고도 하나님 나갈 수가 없습니다. Помимо крови Иисуса Христа мы ничем не можем стать в Царство Небесное. 이야기를 아주 재밌게 그린 이야기가 있는데 Есть картина, которая очень красиво описала эту 구약 창세기 ситуацию. 40장에 요셉이 애굽에 그 감옥에 있을 때 Когда в 40 главе книги Бытия Иосиф был в тюрьме, 술 맡은 가냐 떡 굽는 가는 장의 이야기 속에서 나오고 있어요. история о виноградаре и виночерпе 요셉이 어느 рассказывается. 날 밤에 꿈을 꾸고 있었습니다. Однажды Иосифу приснился сон. 아니 요셉이 술 맡은 가냐 떡 굽는 꿈을 꾸었습니다. Извините, виночерпе и хлебодар, у них приснился 요셉이 сон. 아침에 들어가니 그들이 건심빛이 있었어요. И когда они утром проснулись, у них было какое-то сомнение. 아 당신 오늘 아침에 건심빛이 있습니까? Иосиф спросил, вы о чем-то переживаете? 내가 꿈을 꾸는 꿈이 뭐 징조가 있는 꿈인데 무슨 뜻을 мо르겠어요. Да, у меня приснился сон, по-моему, имеет какой-то смысл, но я не пойму, о чем он говорит. 요셉이 말했어요. Иосиф сказал, 해석은 하나님께 있습니다. 이야기하십시오. истолкование у Бога говорите. 술 맡은 간장 이야기합니다. Тогда виночерпе 내가 говорит, 꿈에 보니 내 앞에 포도나무가 있는데 가지 셋이 있고 я увидел, что передо мной была виноградная и 3 лозы. 꽃이 피고 포도소 열매가 맺어 익었기에 Появились цветы, появился виноград и созрел 내 плод. 손에 바로의 잔이 그 포도즙을 따서 쪄서 바로에 갖다 드렸다. У меня была чаша фараонова, и я собрал сок и отдал фараону. 요셉은 그 꿈 해석하기를 당신은 사흘 후에 전직을 복직한다. И тогда Иосиф говорит, через 3 дня ты возвратишься на свое место. 어떻게 사람 사흘 후에 전직을 복직할 수 있었죠? Как он мог вернуться на свое 그래서 그 место? 꿈을 생각해 봤어요. Я подумал об этом сне. 이제 왕 앞에 나가야 하는데 Нужно стать перед фараоном. 죄를 지은 사람이잖아요. Он же согрешил. 이 사람 포도즙을 따서 포도즙을 짜서 들고 왕 앞에 나갔다. И он снял виноград и сделал вино и отнес к фараону. 여러분 그건 뭐 두말할 것이 그 포도주는 예수님의 피를 의미합니다. Я думаю, здесь очевидно, что вино символизирует Иисуса, 술 кровь 많은 간장은 Иисуса. 왕 앞에 나갈 때 포도주를 가져왔습니다. В виночерпе он понес вино перед фараоном. 왕이 내가 죄를 지었습니다. Царь, фараон, я согрешил. 이 포도주를 이 피를 보십시오. Но посмотри на это вино, эту кровь. 이 피는 내 죄를 대신해서 흘린 피 아닙니까? Эта кровь пролита за мои грехи. 그 죄를 지었지만 이 피가 죄의 값을 다 받은 걸 의미하는 겁니다. Да, хотя я согрешил, но эта кровь символизирует, что уже 술 많은 заплачено все. 간장은 왕 앞에 나갈 때에 피를 힘입어 나간 겁니다. Виночерпе, когда становился к фараону, он взял через 떡 굽는 кровь. 간장은 흰떡 세 강주를 머리에 이고 Хлебодар имел 3 корзины с хлебом, 제일 윗강줄에 각종 구운 식물을 가져갔다. а на самом верху он нес еще яство. 떡 굽는 간장은 예수 그리스도의 구속의 그 구속만 의지하지 않았다는 거죠. То есть, другими словами, он не уповал только на искупление Христа. 예수님 날 위해서 피를 흘려 주셨고 Иисус Христос пролил за меня кровь. 예수님 날 위해 몸을 찢어 주었습니다. Он дал свое тело за меня. 예수님의 피를 기념하기 위하여 포도주를 마시고 몸을 기념하기 위해 우리가 떡을 먹지 않습니다. И мы ведь пьем вино, чтобы помнить о крови Иисуса Христа, и хлеб, чтобы помнить о 떡 Его 굽는 теле. 간장은 예수님이 우리 위해 주어신 그 떡을 모사를 기념해 떡을만으로 충분합니다. Хлебодару достаточно хлеба, который символизирует тело Иисуса Христа. 떡 굽는 간장은 Но хлебодар, 어떻게 생각하냐면 как он подумал? 예수 날 위해 죽었지만 떡만은 좀 부족할 것 같아. Конечно, Иисус умер за меня, но хлеба недостаточно. 그런 생각이 든 겁니다. Да, у него такие мысли 그래서 이것도 появились. 올려놓고 Поэтому и это положил, 올려놓고. и другое положил еще сверху. 요새 그 사람은 저주받는다. И Иосиф сказал, что он получит проклятие. 죽었어요. И действительно, он умер. 멸망하다. Он погиб. 저는 그 제3일에 바로의 탄일에 그 일이 일어났다고 하는데 Да, говорится, что это было во время дня фараонова. 제3일이 돼서 떡 굽는 간장의 아이들하고 가족들하고 술 맡던 간의 가족들이 왔어요. Да, через 3 дня пришли семья хлебодара и виночерпия. 이제 아이들이 쭉 나와가지고 이제 그 아버지를 맞으려고 하죠. И дети вышли для того, чтобы встретиться с отцом. 이제 아이들이 좋은 옷을 차려입고 손에 꽃다발을 들고 엄마와 같이 엄마 오늘 아빠 나오는 날이야 엄마 빨리 와서 그냥 막 음식 갖다 가지고 기다리고 있어요. Да, дети одели красивую одежду, взяли цветы и говорят, мама, сегодня папу встретим, давай приготовься, 이제 хорошую еду. 그 교도소 바깥 철장에서 엄마 아빠 빨리 안 나와 막 그 기다리죠. Да, у входа в темницу люди стоят и думают, папа, когда же папа выйдет, мама, скажи, пожалуйста. 근데 저쪽 문이 열려서 아빠다
아빠다. Да, и вдруг открывается, говорю, папа, смотрите, папа идет, папа идет. 이제 어쨌든 마지막 철문을 열고 아버지가 나옵니다. И выходит отец из темницы. 아이들이 아빠를 끌어안고 입을 맞추고 막 비비고 아내하고 안고 너무 아빠 꽃다발하고 너무 행복합니다. Да, дети обнимают отца, дарят цветы, целуют, и с мамой очень радуется. 근데 술 맡은 간장의 아들들 가족들은 그런데 Да, это было с детьми виночерпия. 떡구는 간장도 교도소 문 앞에 아이들 와서 아내와 기다립니다. Да, дети хлебодара также пришли с мамой. 그 데리고 이제 교도관에 따라오라고. И они говорят, следуйте, охранник говорит, следуйте за мной. 그래서 이제 그 가족들 데리고 가는데 И они вместе с семьей идут. 어떤 на무에 술맛 떡 굽는 간장이 매달려 있습니다. И на каком-то дереве висит хлебодар. 이제 공중의 새들이 막 뜯어먹고 И птицы небесные прилетают, 아이들 그 나무 кушают 밑에 его. 옵니다. Дети приходят под этим деревом, 아빠 웁니다. плачут, папа, папа. 둘 다 똑같이 죄를 지었는데 Они оба вместе согрешили. 이술 마던 간장은 예수의 피를 힘입어 나온 겁니다. Но виночерпий через кровь Иисуса Христа он смог выйти. 떡구는 간장은 예수 피만으로는 부족하다고 생각하기 때문에 А хлебодар думает, что тело Иисуса Христа 그러니까 недостаточно. 뭘 다른 걸 섞었다는 거지. Поэтому он еще что-то смешал. 원래 참 많은 사람들이 하나님을 믿지만 На сегодняшний день очень многие люди верят в Бога, 예수를 믿지만 верят в Иисуса. 예수 피만으로 내 죄가 완벽하게 씻어지지 않았다고 생각하는 사람들이 많습니다. Но многие люди думают, что крови Иисуса Христа недостаточно, чтобы очистить совершенным образом 떡구는 себя. 간장처럼 Как этот хлебодар. 예수 나를 위해 피 흘리고 죽은 건 사실이지만 То, что Иисус пролил кровь и умер за меня, это правда. 그렇지만 내가 예수에 뭘 좀 더 해야 한다고 생각하는 것입니다. Но они думают, что я должен что-то еще к этому добавить. 원래 참 많은 사람들 마음에다가 예수 피만으로 만족하지 않으면 뭘 해야 한다고 생각해요. Сердца многих людей думают, что кровь Иисуса Христа недостаточно, поэтому надо им что-то делать 예수 еще. 내 죄를 죽었지만 Он умер за мои грехи. 그래도 내가 뭘 좀 더 해야 돼. Но я должен еще что-то сделать. 그래서 떡 굽는 간장 멸망을 당한 거죠. Поэтому в конце концов хлебодар умер. 창세기는 그러한 분을 정확하게 그려주고 있습니다. И Бытие очень подробно об этом рассказывает 술 마던 нам. 간장 뭘 많이 잘한 게 아니고 Виночерпий, он не что-то особенно хорошо 떡 сделал. 막큰 죄를 지은 게 아닙니다. Или хлебодар там совершил какое-то особое преступление. 제일 잘하는 게 뭡니까? То, что он самым лучшим образом делает, что 예수 это? 피가 내 죄를 사했다는 사실을 믿는 사실보다 큰 일은 없습니다. Да нет ничего, что лучше, чем принять кровь Иисуса Христа 제일 큰 верой. 악이 뭔지 아십니까? А самый большой зло, знаете, что такое 예수 самый 날 большой 위해 зло? 십자가에 못 박혀 죽었지만 Хотя Иисус умер на кресте за меня, 그래도 좀 부족해. но этого 뭘 좀 недостаточно. 더 해야 돼. Я должен что-то 내 добавить. 죄 완벽히 씻은 건 아니야. Мои грехи совершенным образом не очистились. 그런 생각을 가진 사람들. Именно те люди, которые так думают. 이게 보통 심각한 문제예요. И это не просто необычная 여러분 어떤 проблема. 마음을 가지고 있는지 모르지만 Я не знаю, с какой душой вы живете. 우리가 정말 그런 마음을 벗어버리고 Мы должны освободить от нас этой 예수 души. 십자가의 보혈만으로 내 죄가 완벽히 씻어진 걸 믿는 믿음을 가져야 합니다. И надо приобрести веру, что кровью Иисуса Христа мы совершенным образом очистились. 감사합니다. Спасибо. 다음 시간에 До 뵙겠습니다. новых встреч. 여러분 안녕히 계십시오. До свидания. 예.